ଥିଲା ବେଲଜିରି ବଜାର ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବିକିଥିଲା ଦେଖ ସବୁ କପଡ଼ା ମାନେ ସାଇଜ ଦେଇଛନ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଭୋଗ ଲାଗଲା ଗୁରୁଦୁରେ ଯେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଆଜକା ଆମର ଇ ବଜାର ଲାଗି ଯେନ୍ ଢାବାଟେ ନେଇ ଅଛି ସେନ ଆମେ ଖେଦମ ବୋଲି କରି ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଧରି କରି କେନାଲକେ ଗାଧବାର୍ ଲାଗି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କେନାଲ କେତେ ପାଣି ଯାଇଛି ଦେଖ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ କମି ଯାଇଛି ଇହାଦେ ଇନ ଯିମୁ ଆମେ ଗାଧେଇ ତା ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଲେଆନ ହାଇୱେ ଥିବା ସେ ଢାବା ନିକେ ତାର ଢାବା ନାଁ ଲେଖା ନିଏ କ୍ୟାଁ ଢାବା ଯେ ନିକେ ଦେଖେ ପଲେଆନ ଦେଖ ଏଇଟା ସେ ହେଉଛି ସେ ଢାବା ବସିଗନୁ ଦେଖ ମାରେ सब गोटे बसिगलु किए काଣା खाइबा सब ऑर्डर करदेलु साधा मिल सब ऑर्डर करछु जानिछ तार संगे अंडा भुजिया आमे ऑर्डर करलु देखो हमर साधा मिलटा ये वाला देखो केनता बहुत बढ़िया तुरमा देछे भात दाल संगे आलू भुजिया साग तो खटा तरकारी आ अचार सब देछे तमे ठीक बोला मैं टेस्ट टा केना दिसु तुम पार्टी के पैसा नो तापरे ताकू टेस्ट करमा केना लागे ठीक लाଗୁଛି ना टिके तार हिसाब ठीक लाଗୁଛି बाकी दु बात के साला पर फिर हमर अंडा भुजिया आसीगला अंडा टेस्ट भी बढ़िया थिला पद्मा केना कुटान दउछे देखो सब सारा दबा याडे एक बार सालनु तापरे देखनु मिश्री थिला खाली सामने थे बेले खेलनु मिश्री आ सब छु आओ माँ कसम